মেসেজ আছে এখানে এক জায়গাতে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আছে ডক্টর প্রফেসর মিস্টার মানিক সাহা, আরেকটা জায়গাতে আছে আপনার হা রাজা, হা বাগরা, হা বুবাগরা। 12 তারিখে আপনার মন তয় করতে হবে। এক জায়গাতে আপনার হা বুবাগরা, যে আপনার ছেলে মেয়ে আপনার বাচ্চার ভবিষ্যের কথা কইতাছে, আরেকটা জায়গাতে আছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যে আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে কিচ্ছু কথা এক শব্দ বলে নেই, মাত্র বলছে আমার ভোট দিলে এই হবে, আমার ভোট দিলে জল পাওয়া যাবে, আমার ভোট দিলে রাস্তা পাওয়া যাবে। আপনি এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, আপনি আমাদের মাথায় বন্দুক রাখে বলবে আপনি আমার ভোট না দিলে আমি রাস্তা বানাবো না, আপনার বাড়িতে জল দেব না। এই মুখ্যমন্ত্রীর ভাষা ভালো নেই। আমাদের বন্ধু এখানে আছে জেমস সাংমা, উনি ন্যাশনাল পিপলস পার্টি, মেঘালয়ের পার্টি আছে, উনার সরকার মেঘালয়তে আছে, নাগাল্যান্ডে আছে, মণিপুরে আছে, অনেক রাজ্যতে আছে। উনার বড় ভাই, উনার ছোট ভাই কনরাড সাংমা। একটা কথা আছে, আপনার বিচার করেন, जब अंजल चाकमा को मारा गया था कि नहीं? क्यों मारा था अंजल चाकमा को? बुकुंबारा नागबादी। कोई नहीं जानता था कि अंजल चाकमा है, रियांग है, त्रिपुरा है, देव बर्मा है, जमातिया है, कोई नहीं जानता। देहरादून में जब अंजल को मारा गया, पुलिस ने केस रजिस्टर किया, उसको चाइनीज बोल के मारा गया। सबसे पहले हम लोग और चाकमा स्टूडेंट्स एसोसिएशन, हम लोग मिलकर पुलिस में केस रजिस्टर किया, प्रेशर किया, उसके बाद फोकस में आया अंजल चाकमा। मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोले। एडीसी से सबसे पहले पैसा अंजल चाकमा का फैमिली को हम लोग दिए। पूरा हिंदुस्तान में सबसे पहले हम लोग बोला, और जेम्स सांगमा का भाई मुख्यमंत्री मेघालय का कॉनराड सांगमा ने, हम लोग दोनों ने बात किया अंजल चाकमा। जेम्स, अंजल तो गारो नहीं था, पूरी तो हेलो, बीजेपी ने, अरे बीजेपी ने करंट काटा है, लेकिन पावर में आएगा तो जेम्स सांगमा गारो है, यहां में कोई देबर्मा है, यहां में मेरा दोस्त एंडी ये नागा है, हासी है, कोई चाकमा है। लेकिन दिल्ली में, कलकत्ता में, बेंगलोर में, अगरतला में हम लोग सब बुकुंबारा नागबादी है। और जिस दिन बुकुंबारा नागबादी
नारपुंग हमारा नाक चेप्टा का थानसा हो गया ना, एक जोधा हो गया ना। त्रिपुरा में हम लोगों का शासन होगा, आप देखो। आज के আমাদের বাংলাদেশে আমাদের মগে মারা যায়, আমাদের ত্রিপুরা জাতিরে মারা যায়, আমাদের চাকমারে মারা যায়, আমাদের হিন্দু বাঙালি উনার মন্দিরে উনার হত্যা করা যায়, মন্দির জ্বালা যায়, বুদ্ধ মন্দির জ্বালা যায়, গির্জা